So nampak apa yang saya paparkan ni? Nampak. Nampak Okay, so kita akan lihat kepada chapter 8, rotational motion of a rigid body. Okay, so untuk chapter 8 ni ada 4 subtopik. Alright, ada 4 subtopik lah. Okay, so kita lihat kepada yang the first one. Okay, rotational kinematic. Okay, 8.1 adalah rotational kinematics lah. Okay, so pada bahagian rotational kinematic ni kita akan lihat yang pertama 8.1a ni definition kepada angular displacement, average angular velocity, instantaneous angular velocity, average angular acceleration and instantaneous angular acceleration. Okay, sebab benda ni adalah benda barulah, baru untuk awak Okay, so kalau kita lihat kepada chapter 8 rotational motion, okay, the first one kita ada angular displacement. Okay, angular displacement, okay, dia punya simbol adalah theta. Alright. So what is definition? Okay, so angular displacement ataupun theta ni adalah angle through which a point or line has been rotated in a specific direction about a specific axis lah. Alright, so dari segi equation kita ada satu equation, okay, which is theta ni sama dengan apa? So theta adalah sama dengan S divided by R. Okay, so boleh salin equation ni. Equation yang pertama theta sama dengan S over R. Alright, so R tu macam biasalah. Okay, dekat sini R ni adalah radius and S ni adalah arc length. Okay, contohlah kita ada arc length daripada point A pergi pada point B. Okay, for example. Alright, so theta, the SI unit untuk theta, alright, is a radian. Okay, mesti dalam radian. Okay, but sometimes dia bagi unit bukan dalam radian lah. Okay, mungkin dia akan bagi ke awak dalam degree ataupun dalam revolution. Alright. So itu adalah unit lain untuk angular displacement. Okay, so awak kena convert lah. Okay, kita kena convert kepada SI unit menggunakan conversion factor. Okay, which is 1 revolution sama dengan 2 pi rad ataupun sama dengan 360 darjah. Okay, yang ni kita pernah lihat dalam chapter 6 lah. Okay, kita pernah lihat dari segi conversion unit dan macam mana nak tukar radian kepada degree and so on. Alright, so angular displacement, okay, dia ada direction which is sometimes dia boleh jadi positive, sometimes dia boleh jadi negative. Alright, so positive theta means that, okay, dia rotate in anti-clockwise direction. Okay, maksudnya dia rotate anti-clockwise lah. Okay, lawan arah jam. Alright, kalau negative theta dia rotate in clockwise direction. Okay, so ikut arah jam. So kita akan lihat dari segi macam mana dia buat rotation dia. Alright, so itu yang pertama angular displacement. Alright, next kita lihat kepada average angular velocity. Alright, the symbol untuk average angular velocity adalah omega. Okay, so omega average. Alright, so angular velocity ni simbolnya adalah omega. Alright, so apakah definition dia? This one lah, the rate of change of angular displacement. Okay, ataupun dari segi equation kita akan write omega average adalah sama dengan delta theta divided by delta t. Okay, delta ni maksudnya change lah, change in displacement divided by change in time lah. Okay, that's why lah kat sini kita buat theta final tolak dengan theta initial lah. Okay, dari segi change. Alright, so dari segi equation. Okay, apakah SI unit untuk omega? Okay, omega SI unit ni adalah radian per second. Okay, omega mesti unit dalam radian per second. Okay, tapi sometimes mungkin awak akan jumpa dalam unit revolution per minute. Okay, so revolution per minute juga adalah unit untuk omega lah. Okay, tapi ini bukan SI unit. So awak kena change kepada radian per second. Okay, yang ni pun conversion unit ni awak pernah jumpa dalam chapter 6 lah macam mana tukar revolution per minute kepada radian per second. Alright. And then kita lihat kepada instantaneous angular velocity. Okay, so angular velocity, the symbol is omega. So sekarang kita nak lihat kepada instantaneous. Omega instantaneous maksudnya dia adalah the rate of change of angular displacement pada waktu itu. Okay, pada waktu tertentu lah. Instantaneous kan? Instantaneous boleh pada waktu-waktu tertentu. Alright, so omega instantaneous dari segi equation d theta divided by dt. Okay. D theta divided by dt. Alright, so kita lihat dari segi direction. So macam mana kita nak figure out the direction of omega dekat sini. Alright, so kita akan menggunakan, okay, kita akan menggunakan kat sini bagi tahu
right hand grip rule. Okay, so akan guna tangan lah. Okay, tangan kanan lah, right hand grip rule. Okay, so thumb kita punya ibu jari ni, okay, ibu jari ni bagi tahu tentang the direction of angular velocity. Okay, dia punya ibu jari thumb kita ni adalah nak bagi tahu tentang direction of angular velocity. Okay, curl fingers ni nak bagi tahu tentang direction of rotation lah. Kalau macam ni means that kita punya rotation tu yang tu adalah anti-clockwise. Okay, so kita menggunakan right hand grip rule. Okay, nak cari dia punya direction untuk omega. Okay, ni dari segi angular velocity ataupun simbolnya omega. Okay, ataupun ada student dia kata tak sebut omega, dia sebut W. Tak ada masalah. Okay, sama je. Alright, next. Okay, kita lihat pada definition seterusnya. So, kita ada average angular acceleration. Alright, average angular acceleration lah. Okay, so sepatutnya simbol ni bukan simbol A Okay, sepatutnya dia simbol alpha. Okay, simbol alpha lah, bukan A instantaneous. So, it should be alpha lah. Okay, so alpha tu terpulang ke awak lah. Okay, mungkin ada student dia kata saya nak buat macam ni bentuk alpha. Alright, nampak macam A jugalah ataupun ada tulis macam ni lah. Benda yang sama je, mana-mana pun tak ada masalah. Okay, so tu terpulang ke awak lah dari segi simbol. Okay, so average angular acceleration, this one adalah dia punya definition, the rate of change of angular velocity. Alright, so dari segi equation, delta omega over delta t. Okay, so delta omega kita tahulah final tolak dengan initial. Alright. SI unit untuk omega, alpha, okay, angular acceleration selalu kita sebut alpha lah. Okay, the SI unit adalah radian per second squared. Okay, mesti dalam SI unit radian per second squared. Okay, ini adalah average angular acceleration. Okay, the next one adalah instantaneous. So, instantaneous semua orang tahulah dia mesti pada waktu tertentu. Okay, the rate of change of angular velocity at particular time. Alright, so dari segi equation, d omega divided by dt. Alright, so ni just dari segi equation, dari segi definition. Alright, and then kita lihat dari segi direction. Okay, so kat sini dia bagi tahu if the rotation speeding up, okay, apa yang berlaku, okay, direction of alpha dan juga omega. Okay, alpha ni angular acceleration, omega ni adalah angular velocity, so dia mesti in the same direction. Okay, dia bagi tahu kat sini in the same direction. Alright, kalau speeding up, dua-dua ni arah yang sama. Okay, arah A dengan arah alpha mesti same direction. Alright, tapi apa berlaku kalau rotation kita slowing down? Alright, so slowing down, alright, arah A, bukan arah A, arah alpha dan arah omega mesti opposite direction. Okay, angular acceleration dan angular velocity in opposite direction. Okay, mungkin ada macam keliru kan? Kenapa pula tiba-tiba kat sini belajar theta and so on lah. Okay, so actually definition ni awak sebenarnya familiar dengan dia. Okay, dalam linear motion awak dah pernah jumpa dah. Okay, which is awak ada displacement, awak ada velocity, awak ada acceleration. Alright. Okay, so saya nak tanya awak lah, SI unit untuk displacement apa? Okay, SI unit untuk displacement apa? Kalau dalam linear motion, displacement mesti dalam unit apa? Meter. Okay, velocity mesti unit? MS negatif 1. Okay, A mesti unit? MS negatif 2. Okay, terima kasih. Okay, so sekarang chapter 8 ni kita belajar rotational motion. Okay, actually dia bukan benda baru lah. Okay, linear motion, okay, awak lihat kereta lah. Okay, kita lukis sikit lah kereta kan. Okay, kita lihat chapter 2 ni linear motion. Kita belajar, kita tengok kereta dia lah apa, dia kejar motor and so on lah. Okay, contoh lah kan, kereta okay, move in the linearly. Alright, atas jalan raya. Alright, so dia adalah initial velocity dia, okay, A dia constant. Alright, and then kita boleh calculate dia punya S berapa and so on lah. Okay, so ni linear motion. But sekarang chapter 8 kita belajar tentang rotational motion. Alright, so apa yang berlaku dekat sini actually, kita lihat pada tayar tu, wheel of the car. Okay, sebab wheel ni kita kata wheel ni tayar of the car, ni wheel of the car, wheel of the lorry and so on lah. Ianya adalah rigid body. Okay, rigid body which is rigid body ni adalah objek yang
kita kenakan force macam mana pun dia tak akan berubah bentuk. Okay, kalau kita kata kan tayar kita ni, okay, macam mana pun kita bawa dia, kita lenyek dia and so on, okay, dia tak berubah bentuk. Okay, dia tak berubah bentuk lah. Alright, so dia adalah, contohnya adalah rigid body lah. Okay, so kita lihat pada rigid body. So rigid body ni dia boleh rotate. Okay, rigid body adalah objek yang tak akan berubah bentuk, so dia boleh rotate. So kita lihat dari segi tayar kereta contohnya. Okay, so kat sini sekarang kita belajar tentang rotational motion. So the first one tadi kita ada theta, angular displacement. Okay, and then tadi saya bagi tahu tentang omega. Omega adalah angular velocity. Kita tambah je. Ni angular displacement, ni displacement. Yang ni angular displacement. Alright, chapter 2 velocity. Yang ni kita tambah angular velocity. Alright, chapter 2 linear motion kita kata yang ni acceleration. Alright, so sekarang chapter 8 kita ada alpha, angular acceleration. Alright, so kita tambah perkataan angular di depan. Okay, angular di depan maksudnya nak ada kaitan dengan benda tu sedang rotate. Okay, tak kisahlah dia buat rotation dia tu, rotation clockwise ataupun anti-clockwise. Okay, so kita kata benda ni macam analogs. Okay, kita tak kata sama. Alright, tapi kita kata seakan-akan samalah. Okay, rotational motion kita lihat dari segi tayar kereta tu bergerak. Alright, tayar tu macam mana dia rotate. Alright, tapi linear motion kita lihat pergerakan perjalanan kereta tu, pergerakan kereta tu dia move linearly atas jalan raya. Okay, boleh bezakan tak? Chapter 2 linear motion, chapter 8 rotational motion. Nampak tak perbandingan dia? Kita tak kata sama, tapi kita kata dia seakan-akan sama. Boleh tak? Okey atau tidak? Okey. Okay, so kita kata tadi, kalau theta, SI unitnya mesti dalam radian. Okay, rad. Alright, so kalau omega, kalau this one meter, so dia akan jadi rad per second. Alright, kalau acceleration meter per second squared. So yang ni akan jadi radian per second squared. So kita kata dia analogs lah. Analogs kepada linear motion macam ni, rotational motion macam ni. Okay. Alright, so kita proceed. Okay, kita proceed. Okay, so kita lihat kepada parameters dalam rotational motion dengan quantity dalam linear motion lah. Maksudnya kita nak lihat hubungan antara rotational motion dengan linear motion. Alright, so kalau kita baca dekat sini dahulu, when a rigid body rotates about rotation axis, okay, every particle in the body move in the circle. Alright, so dia akan rotate lah. Okay, every particle move in the circle of radius r with the tangential velocity is given by this equation. Okay, so equation yang pertama awak ada V sama dengan R omega. Okay, salin dulu. V sama dengan R omega. Alright, so V ni apa? Okay, V ni adalah tangential velocity. Okay, V ni adalah tangential velocity. Okay, sama dengan R darab dengan omega. Okay, so kalau kita lihat dekat sini, V sama dengan R omega ni, velocity ni dalam linear motion. Okay, simbol dalam linear motion, velocity. Alright, tapi omega simbol dalam angular, dalam chapter 8 lah, angular velocity. So dia ada hubungan antara linear motion dengan rotational motion. Alright, so kita sambung lagi. Okay, tadi kita lihat dari segi equation. Alright, so direction of a linear ataupun tangential velocity always tangent to the circular parts lah. Okay, so every particle on the rigid body has the same angular speed. Okay, sebab partikel dalam tu akan move in circle. Okay, so every particle tu akan ada omega yang sama. Okay, akan ada nilai omega yang sama. Okay, so kat sini dia bagi tahu magnitude of angular velocity lah. Maksudnya nilai omega yang sama. Alright, tapi tangential speed is not the same. Okay, because the radius of the circle changing, alright, depends on the position of the particle. Okay, sebab apa kat sini dia bagi tahu tak sama? Sebab dari segi equation V sama dengan R omega. Okay, setiap partikel tu bila dia berputar, okay, dia rotate, dia akan ada omega yang sama. Okay, always same omega dia. Alright, always same nilai omega. Alright, tapi R dekat sini kalau kita lihat ni, okay, kita lihat dari segi contoh ni rigid body. Okay, R dia ni, okay, bila sampai sini and so on, nilai R tu berubah-ubah. Okay, depends kepada position of the particles. Okay, so radius kat sini kita kata tak sama lah sebab dia bukan buat circular motion dia rotate. Okay, tapi kita punya particle tu,
kita lihat partikel kita tu dekat sini and so on. Alright, so R tu tak sama. Okay, so that's why lah bila omega sama tapi R tak sama, okay, disebabkan itu tangential speed ni nilai dia tak sama. Alright. Okay, next. Okay, if the rigid body is gaining the angular speed, okay. Alright, so apa yang berlaku? Okay, gaining the angular speed. So tangential velocity also increasing lah. Okay, maksudnya kalau omega semakin meningkat, okay, kita gaining dia. So nilai V juga akan semakin meningkat lah based kepada equation V sama dengan R omega. Alright. So also increasing. So means that kat sini akan ada two component of acceleration lah yang berlaku. Alright, so kita ada dua acceleration. Okay, acceleration yang pertama adalah tangential acceleration. Alright, acceleration yang kedua adalah centripetal acceleration. Alright, okay. So centripetal acceleration kita dah jumpa equation ini dalam chapter 6. Okay, AC sama dengan V squared over R ataupun R omega squared ataupun V omega. Okay, so tambah satu lagi equation. So kita ada tangential acceleration. Alright, which is tangential acceleration, the symbol is AT lah. Okay, so AT sama dengan R alpha. Okay, so mana AT? This one lah. Ni tangential acceleration, yang ni centripetal acceleration lah. Okay, sebab centripetal acceleration, dia akan always toward the center of circle. Alright, this one tangential acceleration lah. Alright, so dari segi kat sini kita ada dua acceleration yang berbeza dari segi axis dia and so on. Alright, so kita cari dia punya vector sum. Alright, so bila kita cari dia punya vector sum, so kita dapatlah resultant ataupun linear acceleration. Alright, so apakah equation linear acceleration? So dia punya equation adalah A sama dengan square root of AT squared tambah dengan AC squared. Ini dari segi equation lah. Okay, linear acceleration, alright, adalah sama dengan AT squared tambah dengan AC squared square root. Okay, boleh? Boleh. Okay, so kita sambung. Okay, kita sambung. Okay, so ni adalah simbol-simbol yang kita guna dalam linear kinematics and rotational kinematic. Okay, which is kita ada linear motion dengan rotational motion. Okay, theta S. Alright, U omega naught. Alright. Okay, U maksudnya dalam linear motion kita ada initial velocity U lah. Final velocity the symbol adalah V, tangential acceleration adalah A lah. Okay, tapi kita belajar sekarang rotational motion, so theta. Alright, angular displacement. Omega naught. Okay, omega naught maksudnya initial angular velocity. Okay, ni final velocity untuk angular velocity lah. Final angular velocity. Alright, tangential acceleration, kita punya simbol adalah alpha. Okay, this one adalah T. Okay, so kita kata dia seakan-akan sama lah analogs. Okay, analogs kepada rotational motion dengan linear motion. So, awak ingat yang tu je lah. Okay, so time sama. Okay, so relationnya, equation hubungan antara linear motion dengan rotational motion. So, antara S dengan theta, kita ada equation S equal to R theta. Okay. Kalau dari segi initial velocity, so kita ada U sama dengan R omega. So omega naught lah. Naught ni maksudnya initial Alright, final velocity, so kita ada V sama dengan R omega. Okay, this one omega final lah. Okay, final velocity kita tak tulis lah omega final. Okay, tapi nak tulis final pun tak ada masalah actually. Okay, bolehlah nak bandingkan mana initial mana final. Terpulang ke awak, okay. Okay, kalau dulu kita ada A, sekarang kita ada alpha, so hubungan antara A dengan alpha adalah AT sama dengan R alpha. Okay, tangential acceleration AT sama dengan R alpha. Dari segi time, sama. Okay, so kita nak use equation. Okay, so equation ni bukan equation yang baru kita wujudkan. Tidak bukan equation yang baru kita wujudkan, tidak. Alright, bukan equation yang baru kita wujudkan, tidak. So kita lihat kepada analogi ke atas ni. Okay. So kalau kita lihat, kalau linear motion A kena sentiasa constant, dalam rotational motion angular acceleration kena sentiasa constant. Alright, so kita tukar equation. Okay, kalau dalam linear motion kita ada V, final velocity-nya adalah V. So awak refer pada table ni. Okay, so kalau final, omega final. Okay, boleh tulis omega final boleh, nak tulis omega saja pun tak ada masalah. Okay, so kita ada omega sama dengan U. So U adalah omega naught. Plus A sama dengan apa? Alpha. Okay, T benda yang sama. Alright.
S. Okay, kalau kita lihat kepada this one lah. Okay, lihat kepada analog yang ke atas ni. Sekejap Sorry. Nak kecilkan. Okay. So kalau kita lihat pada equation di atas, S ni dalam rotational motion theta. So kita akan jadi theta KU adalah omega naught T sama plus half A adalah alpha T salin balik T squared. Okay, so awak refer je equation yang ke atas ni yang kita dah buat analog situ. So akan sama lah. Okay, kalau V squared. So V squared kita akan ada omega squared. Okay, U squared kita ada omega naught squared plus 2AS. So kita ada 2 darab dengan alpha darab dengan S. S adalah theta. Okay, and then the last one S kat sini adalah theta, rotational motion. So kita ada 1/2 final velocity omega, initial velocity omega naught darab dengan massa T. Okay, so awak just refer macam mana nak terbitkan equation ini. Okay, nak terbitkan equation ini actually awak just bandingkan analogs linear motion dengan rotational motion. Linear motion awak ada displacement S. Tapi dalam rotational motion kita ada theta. Okay, initial velocity U. Okay, tapi rotational motion kita guna omega naught. So kita just tukar dia punya simbol. Okay, benda, actually chapter 8 ni bukan benda baru lah. Okay, benda yang awak dah pernah guna dalam chapter 2. Cuma kita tukar simbol je. Okay, kita tukar simbol kepada angular. Alright, so itu sahaja. Okay, next. Boleh tak semua? Okay tak ni? Okay tak? Okay, Haziq okay Haziq? Senyap pula Haziq. Okay. Alright. Okay, so kita lihat kepada subtopik seterusnya, equilibrium of a rigid body. Okay, so first kali kita nak lihat dari segi definition of torque. Okay, so torque ni mungkin awak pernah jumpa lah. Okay, dalam eksperimen 4 kan, awak buat eksperimen 4 ada yang torque tu. Okay, so torque simbol dia macam ni lah. Okay, this one, torque. Alright, so apa itu torque? Torque is the vector or cross product. Okay, between force dan juga distance lah. Okay. Alright, so that is sorry. Between distance of the force, okay, this one R from the rotation exists with the acting force. Okay, so dari segi equation, yang pertama torque sama dengan RF. R times F. Okay, so yang ni kita define tadi. Torque sama dengan R cross F lah. Okay, F cross R. Alright, dari segi cross product. Okay, tapi bila kita nak calculate, kita use this equation. Alright, which is torque sama dengan apa? RF sin theta. Okay, memang kalau kita nak calculate dari segi cross product, dia akan jadi FR sin theta lah ataupun RF sin theta. So untuk calculation, kita use equation RF sin theta. Okay, untuk define kita guna R cross F. Alright. Okay, apa itu simbol-simbol di sini? Okay, this one adalah torque. Kita gantikan the magnitude of torque. Alright, F tu apa? So F tu adalah magnitude of force. Okay, R di sini bukan radius. KR is a distance between pivot point to the point of action force. Okay, kejap lagi saya tunjuk dari segi diagram. Mana itu R? Alright, and then theta mesti angle antara F dan juga R. Okay, so in simple word lah. Okay, in simple word, apa itu torque? Okay, torque tu actually adalah tendency of force. Okay, a tendency of force untuk kita rotatekan objek itu about some axis. Okay, for example, this one lah diagram dia. Okay, so kat sini kita ada rotation axis. Okay, kita mesti kena pilih lah kat mana kita nak buat dia punya pivot point. Sama ada dia bagi pivot point ataupun dia tak bagi. So kita kena choose di mana dia punya rotation axis. Alright. Okay, this one kita ada force. Kita ada satu force. Okay, so kat sini kita kata point of action force lah. Okay, ni force. So kat sini ada point of action force. Alright, so R tadi ni okay, distance between pivot point and the point of action force. Okay, so this one is R. Okay, this one adalah R. Okay, jarak daripada pivot point, okay, kepada point of action force. Itu adalah R. Okay, so R ni bukan radius. Okay, R kat equation ini bukan radius. Dia mesti jarak daripada pivot point kita kepada point of action force, okay, ataupun point of application force yang kita apply pada soalan itu. Alright. Okay, tak apa, nanti awak akan lihat lebih detail dalam tutorial Nanti cikgu tutorial ajarlah macam mana nak use equation ini
dan macam mana nak solve the problem. Alright, so torque is a vector quantity. Alright, the unit of torque adalah Newton meter. Okay, the direction of torque is parallel to the axis of rotation. Alright, sebab tadi saya bagi tahu torque is a vector quantity, so means that okay, dia akan ada positif dengan negatif lah. Alright, maksudnya nak bagi tahu tentang direction dia. Okay, sebab vector dia mesti ada magnitude, dia mesti ada direction lah. Dari segi magnitude kita calculate lah tadi kan, equation kita adalah torque sama dengan R times F darab dengan sin theta. So kita dapat value. Alright, tapi macam mana kita nak tahu dia punya direction? So kita akan lihat lah. Okay, sama ada dia positif ataupun negatif. Dari segi kita lihat force kita tu, okay, turning tendency of the force anti-clockwise ataupun clockwise. Okay, so kalau positif means that dia anti-clockwise. Okay, rotate anti-clockwise. Kalau negatif means that the turning tendency of the force is clockwise. Okay, dia terbalik. Selalu kita kata lawan arah jam ni mestilah negatif kan. Tapi anti-clockwise dia akan jadi positif. Okay, kalau clockwise dia akan jadi negatif. Dia terbalik lah. Okay, so nanti kita akan apply dalam tutorial kan. Okay, next. So kita lihat kepada equilibrium of rigid body. Okay, apa itu rigid body? Tadi saya bagi tahu dah lah. Okay, rigid body is a body with a definite shape that doesn't change, so that the particle that compose it stay in fixed position relative to another one. Okay, even though a force is exerted on it. Okay, so dia tak akan berubah bentuk. Okay, dia tak akan berubah bentuk. Alright. If the rigid body is in equilibrium, okay, so kalau rigid body kita tu berada dalam keseimbangan, okay, so means that the body is translational and rotational equilibrium. Alright. So ada dua condition untuk equilibrium kat sini. Okay. Yang ada pada rigid body lah. Okay, the first one adalah translational equilibrium. The second one adalah rotational equilibrium. Alright. So yang pertama kita lihat dari segi translational equilibrium. Apa maksudnya? Okay, translational equilibrium yang this one. Okay, which is total F is ataupun F net. Okay, the vector sum of all forces acting on a rigid body must equal to 0. Okay, all forces yang ada pada rigid body itu mesti sama dengan kosong. So ini equation yang pertama. Okay, F net sama dengan kosong. Dia kata F net sama kosong. Kita lihatlah dari segi Fx equal to 0, Fy equal to 0 ataupun Fz equal to 0. Alright. Okay, the next condition adalah the vector sum of all external force acting on a rigid body. External torques, okay, must be equal to 0. So yang kedua kita akan lihat dari segi torque. Okay, kalau yang pertama tadi kita lihat dari segi force. Okay, yang kedua kita lihat dari segi torque. So sama ada F net jadi kosong ataupun torque net jadi kosong. Dia ada dua condition. Okay, dua-dua ni kita akan apply untuk rigid body itu berada dalam keseimbangan lah. Okay, translational equilibrium dengan rotational equilibrium. Okay, so kita akan apply dua-dua equation untuk rigid body. Okay, next. Okay, kita sambung lagi. Next. Okay, the next one kita lihat kepada rotational dynamic. Okay, subtopik yang ketiga. Alright, so kita lihat kepada moment of inertia. Okay, ini eksperimen 4 yang awak dah buat lah. Okay, moment of inertia. Apa itu moment of inertia? The symbol is I. Okay, defined as the sum of product of mass of each particle and the square of its representative distance from the rotation axis. Okay, so hasil darab M, okay, the product of mass dengan the square of distance. Okay, that's why kita akan dapat I sama dengan MR squared, the sum of. Okay, tambah semuanya. Alright, so I is moment of inertia, M is a mass, R2 adalah distance from the particle to the rotation axis. Okay, so kita tambahlah sebab particle ni kan setiap tu dia akan rotate. Alright. Okay, I ni adalah scalar quantity. Okay, so moment of inertia, I dalam tajuk rotational kinematics, okay, dia adalah analogs kepada mass dalam topik linear kinematics. Alright. So dalam linear motion, kita akan lihat dari segi mass. Alright. Tapi dalam rotational motion, okay, kita ada moment of inertia, I. Alright, so kita kata moment of inertia ni analogs kepada mass dalam linear motion. Okay, kita tak kata sama tapi kita kata dia seakan-akan sama, analogs.
Alright, the unit adalah kg m squared. Okay, ni adalah 3 faktor yang boleh affect the moment of inertia. Okay, yang ni awak pernah lihat dalam teori dalam eksperimen 4 kita. Okay, so kita ada moment of inertia of various bodies. Okay, so kita akan lihatlah rigid body yang dia bagi tu bentuk apa. Solid cylinder ke, cylindrical shell ke, solid sphere ke, and so on. Alright, so dia ada equation dia untuk I. Okay. Alright, so untuk I ni, equation banyak-banyak ni perlu ke hafal? Tak perlu hafal lah. Okay, tak perlu hafal. Okay, tak perlu hafal sebab dia akan bagi dalam soalan. Kalau dikata soalan kita tu adalah thin spherical shell, dia akan bagi I untuk thin spherical shell adalah 2/3 mr squared. Okay, tak perlu hafal equation yang semua-semua ni. Okay, just kita kena tahu dari segi definition, I ni sama dengan apa? I ni sama dengan sum of m darab dengan r squared. Okay, dari segi define. Okay, tapi yang equation banyak-banyak ni tak perlu hafal. Alright, next sikit lagi. Okay, so the next one kita nak lihat dari segi torque equal to I alpha. Okay, yang ni awak jumpa dalam eksperimen 4 lah. Okay, eksperimen 4 yang awak dah buat. Okay, torque equal to I alpha. Okay, when a rigid object is subject to a net torque, okay, so dia undergoes angular acceleration. Okay, so kalau lihat kat sini, dia bagi tahu net torque directly proportional dengan angular acceleration. Okay, so dia bagi tahu kat sini. Okay, the relationship is analog kepada F equal to MA. Okay, daripada Newton's second law. Alright, okay, so kita ada equation, therefore torque sama dengan I alpha. Alright, dalam linear motion, equation kita adalah F equal to MA. Okay, linear motion. Alright, linear motion, Newton's second law. Okay, tapi dalam rotational motion, tadi saya dah bagi tahu kan, I ni analogs kepada apa? Analogs kepada mass. Alright, I ni analogs kepada mass. Okay, linear motion A, acceleration. Tapi dalam rotational motion, kita ada angular acceleration. Alright, so F ni kita ada linear motion force, yang ni kita ada torque. Okay, sebab torque ni adalah tendency untuk force tu rotate clockwise ataupun anti-clockwise. Alright, so kita kata analogs. Alright, so that's why dekat sini kita kata dia tak sama, tapi kita kata dia seakan-akan sama. Alpha dulu A, sekarang I dulu mass. Okay, sekarang torque dulu force. Okay, so ni kita kata analogs. Analogs daripada chapter 2 dengan chapter 8. Alright, boleh tak? So actually chapter 8 ni dia bukan benda baru sebenarnya. Okay, nampak je macam mengerikan kan? Sebab rasa macam kenapa lah equation dia, simbol dia dah berubah and so on lah. Okay, actually dia macam chapter 2 lah, linear motion dan juga force yang awak dah belajar dalam chapter 4 sebenarnya. Alright, tak apa, nanti dalam tutorial akan belajar dengan lebih detail lah. Cuma kita tukar simbol je. Okay, dulu linear motion, sekarang rotational motion. Okay, linear motion tengok kereta yang bergerak atas jalan raya. Alright, tapi rotational motion kita lihat tayar kereta tu yang rotate dekat jalan raya. Okay, sebab tayar kereta contoh untuk rigid body lah. Okay, boleh semua? Okay tak? Okay. Okay, alright, the last one. Okay, the last one. Okay, ni kita bagi tahulah. Okay, angular acceleration directly proportional, angular acceleration inversely proportional dengan I. Okay, itu dari segi konsep. Okay, the last one. Okay, the last subtopic. Okay, kalau dulu kita belajar chapter 3, kita belajar momentum saja. Okay, conservation of momentum. Okay, tapi yang ni kita ada conservation of angular momentum. Sebab dia benda rotate kan. Rotate ni ada angular kat situ lah. Okay, dari segi theta and so on lah. Okay, so apa itu angular momentum? Alright, so angular momentum, simbol angular momentum adalah L ni dia bagi tahulah. L ni adalah angular momentum. Simbolnya adalah L. Okay, so angular momentum is defined as the product of angular velocity. Angular velocity, the symbol is omega. Okay, omega ataupun W, and its moment of inertia, I. Alright, so hasil darab I dengan omega. Okay, kalau dulu dalam chapter linear motion, okay, kita ada P sama dengan mv. Okay, momentum. Okay, momentum P sama dengan mv. Okay, tapi dalam rotational motion, sekejap saya padam yang ni. Okay, this one linear motion, momentum kita sama dengan P equal to mv. Alright, tapi
dalam rotational motion kita ada angular momentum L. Alright, kita use simbol L. Okay, I analogs kepada mass. Okay, tadi saya dah bagi tahu kan sebelum ni. I analogs kepada mass dalam chapter 2 lah. Okay, bahagian, bukan 2 apa. Newton's second law lah, F equal to ma, right? Okay, next kita ada velocity. So sekarang rotational motion, kita ada simbol omega. Okay, so actually bukanlah benda baru yang L sama dengan I omega ni. Alright, dia adalah analogi kepada momentum itself. Okay, dulu momentum P. Sekarang kita ada angular momentum L. Okay, L equal to I omega. Okay, so kalau awak tak ingat lah equation L equal to I omega ni, awak mungkin ingat equation P sama dengan mv. So kita buat analogi yang seakan-akan sama. So dapatlah L equal to I omega. Alright, so angular momentum is a vector quantity. Okay, ni dia punya unit kg meter squared per second. Alright, next kita lihat kepada conservation of angular momentum. Sama juga, sebelum ni kan kita ada conservation of momentum. Okay, which is kalau sebelum ni, okay, momentum yang chapter 3 kita ada summation of PI sama dengan summation of PF. Okay, sekarang kita buat apa? Angular. Alright, so kan jadi summation of LI sama dengan summation of LF. Okay, yang ni kita lihat dari segi linear motion. Okay, yang ni kita lihat dari segi rotational motion kan. Kalau kita lihat dulu momentum ni kan kita tengok lori langgar kereta. Okay, so melekat tak melekat and so on lah. Alright, berpecah and so on. Okay, yang ni kita lihat dari segi angular momentum. Alright, sama ada objek tu rigid body tu melekat ataupun tidak lah. Okay, so sum of Li equal to sum of Lf. Okay, salin equation ni ya. Okay, conservation of angular momentum which is nak bagi tahu the net external torque acting on it is zero lah. Maksudnya dia punya angular momentum akan remain constant kalau net torque dia is equal to zero. So kita dapat equation ini. Sum of Li equal to sum of Lf. Okay, kalau dulu kita ada momentum M times U. Okay, so kalau P initial maksudnya kita ada M darab dengan U initial. Alright, kalau final momentum kita ada mass darab dengan final velocity. Alright, tapi kalau kita lihat equation yang diterbitkan kat sini ni okay, L sama dengan apa? I darab dengan omega. Okay, so kita ada I darab dengan omega. So I ni, I kan analogs kepada mass. Kan nampak seakan-akan sama. Okay, omega initial, omega not ke omega initial macam ni pun tak ada masalah lah. Itu terpulang ke awak lah. Alright, initial and so on. Okay, so omega ni initial velocity analoginya. Alright, so kalau L final kita ada I final, omega final. Alright, so dari segi equation ni macam tu lah. Okay, so actually chapter 8 ni bukanlah chapter yang kita rasa macam benda baru, tidak. Okay, dia adalah analogs kepada rotational motion. Kita tak kata sama, tapi kita kata dia seakan-akan sama. Okay, linear motion, saya ulang lagi sekali. Kita lihat kereta, lori, jalan atas jalan raya, berlanggar and so on. Okay, linearly. So that's why linear motion lah. Alright, translational lah, kinematics kan, linear motion. Okay, yang rotational motion, contohnya kita kata benda tu rotate. So kalau benda rotate, kita bayangkan tayar kereta tu yang berpusing. Okay, berpusing rotate clockwise ataupun anti-clockwise. Okay, ni contoh lah. Alright, ni dari segi contoh apa yang berlaku. Tak apa, nanti yang ni rasanya lebih elok nanti kalau lecturer tutorial yang boleh explain lah, sebab nanti bila use equation baru nampak actually. Alright. Okay, so itu saja untuk chapter 8. Okay, so chapter 8 dalam PSPM, okay, PSPM 1, alright, chapter 8 takkan keluar. Final exam PSPM 1 tak ada chapter 8. Alright, tak ada chapter 8. Okay, cuma chapter 8 awak akan jumpa dia dalam UPS dan juga assignment. Okay, so assignment akan release minggu hadapan. Okay, assignment akan release minggu hadapan. So assignment soalan dia adalah base kepada chapter 8. So chapter 8 assignment. Okay, so that's why lah UPS dengan assignment kita dah buat chapter 8. So final exam dah tak ada dah chapter 8 ni. Alright, boleh clear Yang ni saya rasa saya dah bagi tahu awal-awal semester hari tu lah. Chapter 8 hanya jumpa dalam assignment dan UPS saja. Alright, dalam final exam tak ada. Okay? Alright, so saya rasa itu saja untuk hari ini.
Okay, kita dah habis chapter 8. Okay, so saya bagi masa lah untuk awak menenangkan diri and so on lah. Okay, kejap lagi kan kita ada physics alert, betul tak? Okay, so after this ada physics alert. Okay, kalau boleh physics alert kali ni, sebab soalan tu dia ada calculation. Okay, dia ada calculation, so kalau boleh refer kepada formula. Okay, nanti saya akan bagi list formula lah. Alright, mungkin tak ada yang download lagi. Kalau yang ada dah download, actually list formula tu ada dalam Physics Board SDS. Alright. Okay, so untuk hari ini itu sahaja. All the best untuk Physics Alert kejap lagi ya. Thank you, madam. Okay, welcome. Assalamualaikum. Thank you, madam. Madam. Thank you, madam.